Motion in a horizontal circle. Now let's discuss example 6.2. A ball of mass 150 gram is attached to one end of a string 1.10 meter long. The ball makes 2 revolutions per second in a horizontal circle on a smooth table. From the question, given that mass of the object is 150 gram, you have the string which is 1.10 meter long, means that the length of the string will become the radius of the circle once the ball moves in a circular motion or move in circular motion. 2 revolutions per second, this will refer you to the value of a frequency. Okay, because why? Frequency, the definition of the frequency is the number of revolutions made in 1 second. Therefore, in 1 second, you have 2 revolutions, means that 2 revolutions per second will refer to the frequency. Therefore, you can write F here equals to the 2 per second or 2 hertz. Okay, so we have the horizontal circle, and here you need to know that, okay, the ball attached with the string will make a circular motion on a smooth table. Okay, means that the ball will be on the table and then you will make a circular motion on that table. Question A. Sketch the free body diagram for the ball. Okay, this one you need to come up with the FBD. And number 2, B. Determine number 1, the centripetal acceleration of the ball. So you need to find out what is the AC. And number 2, calculate or determine the magnitude of the tension in the string. Okay, you need to find out what is the tension of the string. Okay, first of all, let's look part A, where you need to sketch the free body diagram of the ball. Okay, so the figure here will show you, okay, this is the string. This is the string, and at the end of the string, you will attach a ball. Okay, so the string and the ball, okay, you are going to make a circle, a horizontal circle which is on a table. Okay, ni kamu gerakkanlah ni objek ni, okay, atas permukaan meja. Okay, what will happen? The ball here will make a circular motion. Okay, yang ni dia consider dia buat gerakan membulat ni ikut jam kamu ada clockwise. Okay, so tangan yang kamu ada sekarang ni yang memegang tali ni, automatik jarak daripada tangan kamu ni ke objek ini akan menyumbang kepada jejari. Ini adalah R, radius. Okay, so when the ball make a circular motion, okay, just take it at this position. Okay, ambil dekat sini je. So kamu akan labelkanlah ataupun nyatakanlah mana you punya speed ataupun linear velocity ataupun tangential velocity. So kamu akan dapat, okay, at this position, okay, ambil tangent pada bulatan. Inilah kamu punya speed ataupun tangential velocity. Okay, automatic mana arah AC? Arah AC kamu akan dapat always toward to the center of the circle. Okay, sebenarnya arah AC ni kalau kamu tak nak lukis dia sengit kan, tanya pada bulatan, kamu juga boleh lukis tegak sebenarnya. Tegaklah ni. Ini juga masih lagi speed tadi ya. So kamu akan dapat speed V kamu dengan AC always perpendicular to each others. Okay, konsepnya adalah kat mana ada AC, sebenarnya di situ ada apa? Di situ jugalah adanya FC. Okay, so
Dekat gambar raja yang saya dah buat sekarang ni, kita come out je lah dengan free body diagram. Okey, kamu akan dapat seperti jawapan yang dah sedia ada ni. Okey, inilah you punya free body diagram. Okey, so objek yang bertindak, daya yang bertindak pada objek ini kamu akan dapat. Okey, inilah objek tadi. So, kamu akan dapat yang pertama adalah tension of the string. Okey, sin ini adalah tali tadi. Okey, ini tali tadi. So, kamu akan dapat inilah akan mewakili tension of the string. Ini T So, arah T ni kamu akan dapat ke kanan keluar daripada objek. Sebab apa? Ini objeknya. Kamu akan dapat tegangan tali ni mestilah ke kanan. Okey. So, kamu lukis dekat atas tali ni juga. So, ini T. Okey. Since the object is on the table, smooth table Bila smooth table tak ada friction, kita akan abaikan friction. So, normal force kamu akan dapat ke atas lah. Okey. Because the object is on the surface which is table. And as usual, you ada weight lah ke bawah So, kamu akan dapat normal force ke atas and weight of the object ke bawah. Okay. So, tandakanlah mana arah AC. So, since this is the circle, center of the circle, ni center of circle. So, saya akan dapat arah AC ni ke kanan. Ini arah AC. So, ini kita boleh consider center of the circle. Alright. Ataupun kita boleh come out lagi sekali dengan free body diagram. Saya akan lukis atas paksi X dan juga Y. Again, I will get this is my object. Okay, the first force acted on the object. As usual, you akan dapat weight. Okay, weight is directed downward. And also, you akan dapat normal force. Normal force kita ke atas lah. Kenapa ada normal force? Sebab objek duduk ataupun terletak di atas permukaan. And this is our tension T. Okay, bermaksud di sebelah kanan ni, somewhere around here, inilah center of the circle. Okay, so automatic kamu akan dapat inilah juga arah AC. Kenapa? Sebab arah AC kita sentiasa menuju ke tengah bulatan. Alright, so automatic saya akan dapat X kat sini akan jadi positif X lah. Sebab apa? Kat mana adanya AC, automatic paksi itu yang akan jadi positif. So, say AC kamu berada pada paksi X, saya akan declare ini adalah positif X. Alright, so paksi Y macam biasa, ke atas ni adalah positif Y, yang bawah ni ialah negatif Y. Alright, paksi Y tak ada AC so kita consider macam biasa je lah. Okay, next kita akan pergi kepada soalan yang pertama dulu Okay, kamu nak cari apa? Centripetal acceleration of the ball. Okay, we just can refer to the solution given here. Okay, we know that our speed V equals to the 2 pi r over T. Okay, and this is also equals to the 2 pi r F. Okay, so kita dah ada F tadi. Kita dah declare F ni sebagai 2 Hz. Okay, masukkan saja dalam formula. So, kamu akan dapat 2 pi, iaitu R kita ialah 1.1 tadi. Dan you punya F dah diberi sebagai 2 Hz. Okey, kamu akan dapat V-nya directly adalah 13.8 meter per second. Okey, see you want to find the centripetal acceleration AC. We know that AC equals to the V squared over R. Okay, you already calculated the V. Ni dah kira tadi. So, R ni ialah 1.10 lah. So, kamu akan dapat AC adalah 173 meter per second.
Okay, so ini magnitude for the centripetal acceleration. And direction, okay, you akan dapat always toward to the center of the horizontal circle. Okay, that is part 1. Okay, now for the part 2, you want to find out the tension of the string. Okay, memang ada solution kat sini, tapi saya akan terangkan semula lah macam mana kita akan dapat 26 Newton ini. Okay, we just go back to the free body diagram just now. Okay, we are going to resolve all the three forces here, which is T, W, and N into the X and Y axis. Okay, so we start with the T. T along X. Yes, you ada T. Ada T ya. So, kamu check T kita sekarang ni. Okay. Sama arah dengan AC, bermaksud T ni akan jadi positif T. Kemudian untuk Y, kamu akan dapat, tak ada T kan, dapat kosong. For W, X kosong. Y kamu akan dapat W, tapi negatif lah. Kenapa negatif? Sebab arah W kamu berada pada negatif Y. N untuk X kosong, Y kamu akan dapat N lah. So, N ni positif lah. Okay. So, sebab apa? Sebab N kita terletak pada positif Y. Okay, next. Kita nak apply lah ni. So, kita dah tahu konsep dekat sini adalah daya bersih F net mesti sama dengan apa? Jumlah daya, dan mesti sama dengan FC, dan mesti sama dengan MAC. So, kamu check pada figure tadi ataupun pada free body diagram, you punya AC ni duduk pada paksi apa? Paksi X. Okey, bermaksud jumlah daya pada paksi X terus declare sama dengan MAC. Okey, paksi Y pula kita akan consider jumlah daya pada paksi Y sama dengan kosong. Kenapa sama dengan kosong? Kita akan dapat pada paksi Y ni jumlah dayanya akan jadi kosong kerana objek at equilibrium. Okey, on Y axis. Okay, so next kita akan proceed dengan calculation. Terus apply jumlah daya kita pada paksi X sama dengan MAC. So, kamu akan dapat jumlah daya pada paksi X hanya adalah T. So, automatic T ini yang akan sama dengan MAC. So, just kira lah berapa T. So, M tadi diberi sebagai 0.15 kg. Asal dia bagi in gram ya, tukarlah kepada kilogram. AC yang kamu dapat tadi adalah 173. Okey, darabkan. So, kamu akan dapat tension for the string is 26 Newton. That is our final answers. Okay, so apa yang saya terangkan dekat sini actually solutionnya lebih detail, okay, compared to the given solution. Okay, inilah keadaan yang mana kamu akan dapat lah. Maksudnya kamu kena lukis dulu free body diagram, kemudian kena construct table, and then you solve for the unknown lah. Okay, based on equation along x axis and y axis.